इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनकी आल पर। जनाब इमरान खान साहब की आज अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर समाअत थी अडियाला जेल रावलपिंडी से, ये ख़बर है। तो उस केस की समाअत के दौरान जनाब कुछ साफ़ियों को एक्सेस थी, तो वो गए और उनके साथ कुछ सवाल जवाबात का सिलसिला हुआ इमरान खान साहब से, और फ़ौज से क्या टकराव है उसके ऊपर भी सारा बात करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, जिसकी सदारत जनाब हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब ने की थी। ठीक है जी। और उसमें मुतफ़िका बयानिया ये दिया गया था कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए हैं, और उनका ये भी कहना था कि पाक फ़ौज का सिक्योरिटी के अलावा इलेक्शन से और कोई लेना देना नहीं है। और उसमें यह भी कहा गया कि मैंडेट के ख़िलाफ़ और इलेक्शन के ख़िलाफ़ और इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ अगर बात करना और वावेला करना, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ टकराव होगा। जिस पर इमरान खान साहब का आज रिएक्शन सामने आया है। इमरान खान साहब ने जो अपना रिएक्शन दिया है, जो सवालों के जवाब दिए हैं, उन पे ज़रा आपको मैं बता देता हूँ। उनका कहना था कि आप चोरी के ख़िलाफ़, मैंडेट के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। अगर आपने आवाज़ उठाई तो इसका मतलब कि आप फ़ौज से टकराव चाहते हैं। मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। मैंडेट चोरी और इलेक्शन से अगर फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं। कल के बयाने को देखते हुए इमरान खान का कहना था कि मैंडेट चोरी और इलेक्शन से अगर फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ टकराव कैसे हुआ? तो फिर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ तो टकराव नहीं है। इमरान खान ने जवाब में दिया कि वो फ़ौज से टकराव चाहते हैं या नहीं, फ़ौज से टकराव कब होगा ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि बिकॉज़ आज अल कादिर ट्रस्ट के केस में समाअत थी, तो सारे साफ़ी गए हुए थे। उनका कहना था कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की। उनका कहना था कि इमरान खान ने मैसेज दिया है फ़ौज के लिए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई का कहा कि मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि 9 मई के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बयानिया दिया गया कि 9 मई के जितने भी कार्य धर्ता या जिन्होंने भी इसमें शमूलियत की थी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाएगी और उनके ख़िलाफ़ पूरा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर उन्होंने कहा जी हाँ, मैं इस कोर कमांडर्स के मैं की तायीद करता हूँ और उनके मैं इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि 9 मई केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 9 मई से किसको क्या फ़ायदा हुआ और कौन उसमें मुलव्विस था, मैं चाहता हूँ ये होना चाहिए। जैसे अमेरिका में एक मामला हुआ था, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए, फुटेज के ज़रिए सारा कुछ देखकर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया था। मैं भी ये कहता हूँ कि आप भी सीसीटीवी फुटेज निकालें और उसके ऊपर आप करें, उस पे जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो ज़िम्मेदार नहीं हैं उनको इज़्ज़त से रिहा करना चाहिए, बिकॉज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और उनका कहना था कि हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि आप समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हमें मखसूस नशिस्त ना देकर जमहूरियत का कत्ल किया गया है, जमहूरियत की नफ़ी की गई है, और जिनकी नहीं बनती थी उनको कैसे दी जा सकती है, यानी जिनको वोट भी नहीं पड़ा उनको कैसे दी जा सकती है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने अपनी पसंद का, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन था ये सेम लाइक 1972 वाला इलेक्शन था, जब पाकिस्तान की आवाम ने अपनी पसंद के लोगों को वोट दिया था, और वो भी साफ़ और शफाफ था, जिसकी पादाश में हमने मशरक़ी पाकिस्तान को खो दिया, जिस पे आइन पे हम अमल नहीं कर सके और हमने पाकिस्तान को खो दिया, जिसकी वजह से आज हम पछता रहे हैं। और उन्होंने कहा इस दफ़ा भी वही किया गया है, अवाम ने खुलकर अपनी पसंद का वोट दिया है, पर उन्होंने मैंडेट किसी और को दिया गया है। उनका कहना था कि वोट किसी और को पड़े और हुकूमत किसी और को दी जाए, तो ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, मुल्क की इकॉनमी बैठ जाएगी। IMF से भी यही बात हुई थी कि साफ़ और शफाफ अगर इलेक्शन होने चाहिए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। अगर मुल्क में अदम सियासी इस्तेकाम है, अदम इस्तेकाम है, तो फिर सबसे पहले हमें सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए, और फिर हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि
شریف فیملی نے بھی پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے بوٹ کو عزت دی، جس کی وجہ سے ان کا بیانیہ دفن ہو چکا، اور ان کا دوبارہ یہی کہنا تھا کہ 9 مئی کے ثانیے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ دار الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ہے، تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہم جو بھی احتجاج یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمارا الیکشن کمیشن کے خلاف ہے اور موجودہ حکومت کے خلاف ہے اور 3 پارٹیز کے خلاف ہے، جن 3 پارٹیز کو مینڈیٹ دیا گیا، جنہوں نے دھاندلی کی، ہمارا تو ان کے خلاف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا فوج سے کوئی ٹکراؤ ہے۔ فوج سے میری پارٹی کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، ہمارا فوج کے خلاف کوئی معاملات نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ ہے جن 3 پارٹیز کو فائدہ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، MQM، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا انہی سے ہی مذاکرات کیے جائیں، ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں تو پھر آپ 4 حلقے کھول دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں، انہوں نے 4 حلقے بھی بتا دیے۔ انہوں نے کہا لاہور کے اندر اون چودھری اور نواز شریف صاحب کا، اون چودھری بامقابلہ سلمان اکرم راجہ اور نواز شریف بمقابلہ یاسمین راشد، اور ان کا کہنا تھا اسلام آباد میں 3 حلقے ہیں، 3 میں سے کوئی بھی آپ ایک کھول دیں۔ پشاور سے نور عالم خان کا جو حلقہ ہے نا جی وہ کھول دیں۔ انہوں نے کہا پتہ چل جائے گا کہ اندر کی سچویشن کیا ہے۔ بائی دا وے ہمیں اتنی زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں چاہیے، بیکاز فارم 45 سب کچھ بتا رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئے اور پھر اس کے بعد ریموو کر دیے گئے، ان کے اوپر بھی سارا کچھ مینشن تھا، ان پہ بھی سارا کچھ سامنے تھا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ان 3 جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے اور ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، جو دھاندلی سے متاثر ہوئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے۔ فوج سے ٹکراؤ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے خلاف ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، غلام بن کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ووٹ کسی کو پڑیں اور جتوا کر حکومت کسی اور کو دے دی جائے، تسلیم نہیں کریں گے۔ نون لیگ کو 25 سیٹیں دی گئیں، 25 سیٹیں ملیں اور ان کو گورنمنٹ دے دی گئی، اور ہمیں غلامی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ میں قید قبول کر لوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ غلامی قبول کرنے والی قوم ویسے ہی تباہ ہو جاتی ہے، ان کے سامنے جا کر بیٹھ کر بات بھی نہیں کروں گا۔ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو۔ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، مجھے پتہ ہے کیوں میسج نہیں آیا اور اس کی کیا وجہ ہے، وہ سارا کچھ میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، جو کہ آج انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کی گئی، اس میں غیر رسمی صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا، اور ان کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو سماعت ہے وہ 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ اب تک کی صورتحال تھی جی، اور کبھی امکان ہے کہ عمران خان بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ جو باہر کی سچویشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ادھر ادھر کے جو معاملات ہیں، ان میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بہت جلد باہر آ جائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔